تو भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी कश्मीर में हैं। किसी प्रधानमंत्री ने इतना ऊंचा भारत के लिए सोचा ही नहीं था। PIC के डिपार्टमेंट में सर मैंने वहां पे एक सेल्फी ली थी, सेल्फी विथ मोदी जी। भारतीय वजीर आजम ने वहां पर वो कर दिखाया है जो कि मेरा ख्याल है कि अभी तक कोई नहीं कर पाया। एक सहारा लिया PMEGP का। PMEGP के तौर मुझे 5 लाख रुपए मिले और मैंने अपना एक कारोबार बढ़ाया। इस वक्त मोदी साहब ने जो सबसे बड़ा तोहफा भारत को दिया है वो नेशनलिज्म का है। Look how smartly Bharat is playing this thing. जंगल में इंडियन आर्मी जहाँ पे रह रही होती है, जंगल में उनकी लाइट्स हैं जो 24 आवर्स अवेलेबल। खुशहाल जम्मू और कश्मीर, अमन की तस्वीर। मैं आपके माता पिता को भी प्रणाम करता हूँ जिन्होंने आपकी ऐसी परवरिश की। कंपैरिजन करें, आजाद कश्मीर में इस वक्त ऐसे इलाके मौजूद हैं जिनको ये नहीं पता कि बिजली क्या चीज है। मोदी जी के अंदर मैंने एक ऑरा देखा है कि वो सोचते हैं कि अगर मुझे ये चेयर मिला है तो इससे जनता को और भारत को लाभ होना चाहिए। मिडिल ईस्टर्न ममालिक ही पाकिस्तान पे प्रेशर डालें कि आप चीज़ों को डीएस्केलेट करें बिकॉज उनकी सप्लाई चेन इससे मुतासर हो सकती है। 5,000 करोड़ के अनाउंस किए हैं प्रोजेक्ट्स। इंडियंस चाहते हैं कि मिडिल ईस्टर्न ममालिक कश्मीर में पैसा नहीं तो इंडिया साइड कश्मीर में महंगाई कम है या ज्यादा है? उधर कम है, इससे कम है। 1,20,000 से ऊपर लोग वहां पर मौजूद। हमारे YouTube चैनल हिंदुस्तानी हाइट्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कश्मीर के दौरे पर हैं। घाटी पहुंचने पर प्रधानमंत्री मोदी का भव्य स्वागत किया गया। धारा 370 हटने के बाद प्रधानमंत्री मोदी का यह पहला दौरा है। इस दौरे पर उन्होंने श्रीनगर स्टेडियम में भारी भीड़ को संबोधित करते हुए कश्मीर के युवाओं से उनकी अपेक्षाओं, उम्मीदों और सरकारी योजनाओं से उनको हो रहे लाभ के बारे में बातचीत की। इसी में एक युवा उद्यमी नाजिम के साथ प्रधानमंत्री मोदी की बात का वीडियो काफ़ी वायरल हो रहा है। नाजिम ने प्रधानमंत्री मोदी से एक सेल्फी की गुजारिश की जिसे मोदी जी ने पूरा भी किया और इसके साथ ही ये सब देखकर पाकिस्तानियों का खून खौल रहा है और उन्हें दौरे पड़ने लगे हैं। कहाँ वो कश्मीर का रोना मुस्लिम देशों के पास रोते थे, लेकिन अब सबसे ज़्यादा मुस्लिम देश ही कश्मीर में निवेश कर रहे हैं। ये सब देखकर पाकिस्तानी कह रहे हैं कि भारत स्मार्टली जानबूझकर मुस्लिम देशों का निवेश कश्मीर में करवा रहा है जिससे कि वो कश्मीर हथियाने का दबाव पाकिस्तान पर बना सके। तो भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी कश्मीर में हैं और कश्मीर में उन्होंने ये 2019 के बाद दौरा किया है। लेकिन इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इस दौरे के अंदर कह ये रहे हैं कि कल हमें पता चला था कि 2 लाख लोग इकट्ठे होंगे और कोई $603 मिलियन के एग्रीकल्चर इकोनॉमी प्रोजेक्ट जो कि इंडिया की 50 बिलियन रुपए बनते हैं, पाकिस्तानी कोई 150-200 बिलियन, जारी बात है अगर आप इसे 3 गुना भी करें तो 250 बिलियन के करीब ये पैसा बनता है। क्वेश्चन ये है कि सिर्फ ये दैट इज़ व्हाट आई एम टॉकिंग इन एग्रीकल्चर इकोनॉमी प्रोग्राम है जिसमें वो स्किल्स देंगे 2.5 लाख फार्मर्स को। और असल चीज़ जो ये है कि जो वैल्यू चेन्स हैं एंड कम्युनिटी वेलफेयर का काम है ये एंड सप्लाई चेन है। इंडियंस को इस चीज़ की समझ आ गई है कि मिडल ईस्ट से हमने क्या लेना है और क्या देना है। सो इन अदर वे इंडियंस आर लिंकिंग द कश्मीरी फार्मर्स विद द मिडल ईस्ट की जो फूड की जो सप्लाई चेन है उससे लिंक करना चाहते हैं। एंड आई थिंक दैट्स वेयर दे आर मूविंग ऑन। और जो I2U2 अगर आपको याद हो मुआहदा, उसके फॉलो अप कोई इतनी मीटिंग्स नहीं हुई, लेकिन उसमें हमने ये सुना था कि अमारातीज़ जो हैं वो काफ़ी पैसा लगाएंगे फार्मिंग के अंदर। मुझे ऐसा लग रहा है कि इंडियंस चाहते हैं कि मिडल ईस्टर्न ममालिक कश्मीर में पैसा लगाएं ताकि इन केस देयर इज़ समथिंग बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया पर्टिकुलरली विद रेफरेंस टू कश्मीर, तो उसमें मिडल ईस्टर्न ममालिक ही पाकिस्तान पे प्रेशर डालें कि आप चीज़ों को डीएस्केलेट करें बिकॉज उनकी सप्लाई चेन इससे मुतासर हो सकती है। लुक हाउ स्मार्टली भारत इज़ प्लेइंग दिस थिंग कि आप कश्मीर के फार्मर को की कैपेसिटी बढ़ाएं, उसकी जो है वो सप्लाई चेन में उसको लेके आएँ, कॉलिंग इट एज ए कम्युनिटी वेलफेयर, लोगों को कारोबार की तरफ लगाएं, उनको ये कि एंड देन
بیچ میں سے مڈل مین یا کوئی اور وہ ساری چیزیں پکڑ لے گا اینڈ دین وہ سارا کچھ جو ہے وہ مڈل ایسٹ میں اگر سپلائی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. سو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو 50 بلین انڈین 50 بلین روپیز یا $600 ملین کا پروجیکٹ جو کیا ہے, کیا یہ انٹرنل چیزوں کے لیے کیا ہے؟ میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں دس از آل فار ایکسپورٹنگ انڈین جو ایگریکلچرل پروڈکٹس ہیں ان کو ایکسپورٹ اینڈ پرٹیکولرلی فروٹ اور بہت کچھ جو ہوتا ہے. سو آئی تھنک پاکستان کو یہ چیز کرنی چاہیے اپنے کشمیر کے اندر, لنک اٹ ود دا انٹرنیشنل مارکیٹ. آپ اسے اگر انٹرنیشنل مارکیٹ سے لنک کریں تاکہ وہ جو ہمارے جو کشمیر کے لوگ ہیں ان کے لیے اپرچونیٹیز بھی آئیں, وہ انٹرنیشنل کمیونٹی سے بھی لنک ہوں. اینڈ الٹا بھارت کے اوپر بھی ایک پوائنٹ آیا کہ وہ بھی کل چیزیں ایسکلیٹ نہ کرے. سو بھارت ڈزنٹ وانٹ ٹو ایسکلیٹ. اٹ سیمز فرام دس تھنگ کہ آپ اگر ایسکلیشن ہوتی بھی ہے تو دا بال ول بی ان پاکستانی کورٹ اینڈ یو کین ٹاک ٹو دا مسلم کنٹریز ان مڈل ایسٹ کہ آپ پاکستان کو چپ کرائیں. پرائم منسٹر نریندر مودی اس وقت سری نگر میں موجود ہیں اور انہوں نے وہاں پر پہنچ کر جو سپیچ کی ہے, میں اس سپیچ کو یہ کہوں گی کہ ایسا کانفیڈنس نظر آیا ہے نریندر مودی صاحب میں کہ جو اپنی مثال آپ ہے. انہوں نے کہا وقت نے کروٹ بدلی ہے کہ انہوں نے کشمیر میں پہنچ کے اپنی سپیچ میں چیلنج کیا ہے اپنے اوپوننٹس کو اور کہا ہے کہ وہ جو کہہ رہے ہیں وہ اس کو غلط ثابت کر کے دکھائیں. 1,20,000 سے اوپر لوگ وہاں پر موجود ہیں جب نریندر مودی صاحب نے تقریر کیا. تو بھارتی وزیر اعظم نے وہاں پر وہ کر دکھایا ہے جو کہ میرا خیال ہے کہ ابھی تک کوئی نہیں کر پایا. ان کا کہنا تھا کہ خوشحال جموں و کشمیر امن کی تصویر, کہ یہاں پہ خوشحالی ہوگی تو امن کی تصویر یہ بنے گا. یعنی انہوں نے وہاں کے نوجوانوں کو یہ پیغام دیا ہے کہ ہم تمہارے لیے خوشحالی لے کر آئے, ہم تمہارے لیے روزگار پیدا کر رہے ہیں, ہم تمہارے لیے پروجیکٹس اناؤنس کر رہے ہیں, ہم 5,000 کروڑ اس کے اوپر کے منصوبے بنا رہے ہیں تمہارے لیے, تمہیں دے رہے ہیں. تو اب اس کو امن کی تصویر بنانا جو ہے وہ تمہارا کام, یعنی کہ یہاں پہ امن قائم ہو جائے. پاکستان میں حکومت جب آتی ہے تو وہ یہ کہتی ہے کہ ریمیٹنسز کی بات کرتی ہے کہ جو اوورسیز پاکستانی ہیں وہ پیسہ بھیجیں تاکہ جو اکانومی بہتر ہو, حالات بہتر ہو. جبکہ انہوں نے کہا کہ ہمیں پیسہ نہیں, آپ آئیں, لوگ آئیں, انڈینز آئیں اور آ کر دیکھیں. یہ ایک بہت بڑا فرق ہے. انہوں نے اس لیے نہیں کہا پیسہ ان کو نہیں چاہیے, اس کی وجہ یہ کہ ان کو پیسہ نہیں چاہیے, پیسہ کمی ہے ان کے پاس پیسوں کی, پیسے تو دھڑا دھڑ ان کے پاس آ رہے ہیں. ان کا تو ایک امبانی جو ہے وہ اپنے بیٹے کی پری ویڈنگ میں ہی جتنا خرچ کر دیتا ہے بلینز, تو اتنی تو آپ ٹوٹل اٹھا کر دیکھ لیں تو آپ کے جو ہے وہ آپ کو اتنا پیسہ چاہیے, پیکج چاہیے اپنی اکانومی چلانے کے لیے پاکستان کو. تو اس میں ان کو پیسے کی تو ضرورت نہیں, تو انہوں نے کہا لوگ آئیں.